Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membawakan materi tentang standardized test. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ainur Alifah, Muhammad Rafli Ramadan, Muhammad Azril, Soni Fernando Setiawan, dan Sutrisno Mulyandi. Tanpa membuang waktu yang banyak, mari kita ke materinya. Sekian, terima kasih. What is standardization? Standardized tests are often referred to as assessments. An assessment is generally defined as the collection and analysis of information about one or more students. When tests are standardized, this means that a particular group of students will take the same test that will be scored and analyzed the same way. Score result for each student is then compared to the rest of the group to see how well the students performed. A standardized test is a test that is administered and scored in a consistent or standard manner. Standardized tests are designed in such a way that the questions, conditions for administering, scoring procedures, and interpretations are consistent and are administered and scored in a predetermined standard manner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sutrisno Mulyandi. My NPM is 2019-12-500-756 from class R7G. Okay, at this occasion, I would like to continue the explanation about standardized tests. And before was the definition of standardization, and now I will explain the advantage of standardization from A until E, you can see on the slide. A. Standardized testing can be received testing. B. It is usually associated with instructional framework. And C. Standardized tests have been naturally objective. D. It allows the student in district, school, and states to get into comparison. And the last E. These tests have been giving accurate and reliable on between subgroups. Jadi keuntungan standarisasi yang saya jelaskan ini ada 5. Di antara yang pertama adalah sebuah pengujian standar dapat diterima pengujian. Yang kedua, hal ini biasanya dikaitkan dengan kerangka instruksional. Dan yang ketiga, tes terstandarisasi secara alami objektif. Yang keempat, ini memungkinkan siswa di distrik, sekolah, dan negara bagian untuk membandingkan. Dan yang terakhir, tes ini telah memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan antar subkelompok. Jadi keuntungan standarisasi di sini banyak sekali ya. Jadi standarisasi ini bisa memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetisi. Standarisasi juga bisa digunakan untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Dan untuk umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Untuk masukan bagi guru guna merancang kegiatan belajar. Bisa juga untuk memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Okay, that's all from my explanation about the advantage of standardization. And for the rest, the advantage will be explained by Muhammad Rafli Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Rafli Ramadan. We will present it about material advance dari F until G. F, a standardized test is very practical, itu jadi tes standar itu yang sangat praktis. Lalu G, with standardized testing, the students are challenged to meet a common standard by acquiring skills. Jadi itu dengan pengujian standar, siswa ditantang untuk memenuhi standar umum dengan memperoleh keterampilan. Lalu yang H, one of the main advantage of standardized testing is that
results can be empirically documented. Nah, yang H itu salah satu keuntungan utama dari pengujian standar adalah bahwa hasilnya dapat didokumentasikan secara empiris. Next, A. E. Another advantage is aggression. Jadi itu keuntungan lainnya adalah agresi. Oke. Next, J. Standardized test, which by definition gives all test takers the same test under the same condition. Jadi tes standar yang menurut definisi memberikan semua peserta tes yang sama dalam kondisi yang sama. Oke, thank you. Next slide will be presented by Muhammad Azril. The disadvantage. The first, standardized testing make various teachers to teach to the test only. Second, standardized tests can evaluate the student individual performance than his overall growth throughout the year. The third is, these tests you get wrongfully utilized as the fuel for people having political agendas. The fourth, it makes great stress on both the student and the educators. The fifth, it generally affect the way teachers teach the student. Thank you. Now I want to give example of standard-based assessment. Common standardized tests such as IQ test, TOEIC, test of English for international communication, TOEFL, test of English as a foreign language, and IELTS, International English Language Testing System. Contoh dari standar yang biasa digunakan untuk tes adalah tes IQ, TOEIC, TOEFL, dan IELTS. An example of standardized testing in Indonesia is Ujian Akhir Nasional or National Final Examination, popular with acronym UAN. A name of Ujian Akhir Nasional or UAN is now Ujian Nasional or UN. Jadi contoh standar tes di Indonesia adalah Ujian Akhir Nasional atau biasa disingkat UAN. Sekarang UAN atau Ujian Akhir Nasional memiliki nama baru, yaitu Ujian Nasional. Ya, itu sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan bertanya di grup. Sekian, terima kasih.